Mag-unsa man ay mo kugapa kung sikin saray mo tira. Putang ina. Oh. Nagbiga-biga na pud. Muhilak pa man gani mo og wala mo'y balon sa eskwelahan. Muhilak pa man gani mo di mo mahatagan og pagsudan sa inyong inahan na kinsay mo tira bitaw pila edad ninyo? 10? 13? 15? Ay yun mo patirag sa'yo og di mo gusto magkugos-kugos og bata buntag sa'yo. Ya sobra pa mo buang. Na. Eskwela mong tarong eskwela sus na pa magay guro na gatas inyong baba sus gaha. Kaning gagi-agi diri motor nga saba kay ro dikwangon ko ni ro sa kalagot ninyo ron. Sa maning mga anak diring mga animalan eh.